کوئی پیچھے پیچھے چلتا ہو جیسے، اکیلے ہوتے ہوئے بھی یہ اکثر لگتا ہے۔ خاموش ویران کونے میں ہاتھ باندھے کوئی ہیولا سا اندھیرے کا منظر لگتا ہے۔ سچ یہ آسانی سے مانتا نہیں ہے کوئی، سچ یہ آسانی سے مانتا نہیں ہے کوئی، مگر لگتا ہے سب کو ہی ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی پر اسرار ہارر سٹوری ڈر کی گونج لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ گہری نیند میں تھی جب غیر آرام دہ شور کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکر تھا کہ اس کا بیگ پیک اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے اس میں سے ہاتھ ڈال کر ٹارچ نکالی اور روشن کر لی۔ میز پر پڑی واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اس نے غور کیا تو محسوس ہوا جیسے ڈھیر ساری بلیاں ساتھ مل کر رو رہی ہوں۔ آوازوں کا مرکز سٹور روم یا چھت تھا۔ ہر طرف اندھیرا، اوپر سے یہ آوازیں، اور پورے گھر میں وہ تنہا۔ ایک پل کے لیے تو جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے کمرے کا بلب آن کر لیا۔ یہ حنان بینا۔ دوسرے لمحے اس نے حنان کو کوسا۔ بیکار باتیں سوچتا ہے اور دوسروں کے دماغ میں بھی ڈالتا ہے۔ صد شکر کہ بجلی کی سہولت موجود ہے اس کھنڈر میں۔ اس نے خود کلامی کی، پھر سوچا کچھ کھا لیا جائے۔ برگر سے پیٹ بھر کر وہ دوبارہ لیٹ گئی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور ہر کمرے میں جا کر لائٹ جلائی۔ اوپر چھت سے بھی ہو آئی۔ باقی سٹور روم رہتا ہے، کیوں نہ اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ لابی سے گزرتی وہ اس در کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہاں فقط چاند کی روشنی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھولتی وہ اندر چلی آئی۔ وہاں کا بلب بیکار تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ارد گرد ڈالی۔ وہاں کوئی چیز بھی قابل توجہ نہ تھی، بس کاٹ کباڑ کا ڈھیر تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی جس پر عجیب سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ہک سے نکال کر ہاتھ میں لیا اور اس پر سے گرد صاف کی۔ وہ ایک خوفناک صورت عورت کی تصویر تھی جس کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں ظاہر تھیں جن کی پتلیاں غائب تھیں۔ بوکھلاہٹ کے مارے سائرہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے سوچا کہ فوراً اسے لٹکا کر یہاں سے نکل جائے گی۔ اس نے سامنے نظر ڈالی تو دیکھا جس دیوار پر تصویر ٹنگی تھی اس کے نیچے ایک چھوٹا مگر موٹا کیل لگا ہوا تھا جس کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تصویر اس کے دوسرے ہاتھ میں اب تک موجود تھی۔ جو ہی اس نے اسے نیچے کی طرف پریس کیا، اس کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ وہ زور سے چیخ کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی۔ ہاں، سچ تھا، جہاں وہ گری تھی وہ ایک تہہ خانہ تھا۔ اپنے گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ زیر زمین ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چھت بہت نیچی تھی۔ اگر وہ کھڑی ہو جاتی تو ضرور ہی اس کا سر اسے چھو جاتا۔ نیچے کچی زمین تھی۔ بہت زیادہ دھول اور بدبو کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ تصویر بھی نیچے آ پڑی تھی اور ٹارچ بھی۔ اس نے اس فساد کی جڑ کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ شاید اس کمرے کے بارے میں طلحہ کو بھی پتہ نہ ہو، ورنہ وہ اسے ضرور بتاتا۔ وہ اٹھنے لگی تو پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں سے اندازہ کیا کہ شاید موچ آ گئی ہے۔ اف، کتنے برے دن چل رہے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ آسمان سے گر ہی گئے ہیں تو اس کھجور کا بھی معائنہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا بلا۔ کہیں اس کے گھر کے مالکان نے خزانہ نہ چھپایا ہو یہاں۔
हाँ, फर्श तो पक्का करके उन्हें सिक्के और खजाना। उसने अपनी सोच पर 2 हरफ भेजे और दीवार का सहारा लेकर लंगड़ा कर चलते हुए उस शेल्फ तक आई जो उस कमरे का वाहिद फर्नीचर थी। दीवार पर लगी लकड़ी की अलमारी, उस अलमारी में गिर्द से अटी कई भरी किताबें मौजूद थीं। कोई तय खाने में किताबें क्यों रखेगा, वो फ़कत सोच कर रह गई। उसने सबसे ऊपर रखी किताब उठा ली। उस पर लगी मट्टी को हाथ से झटकते हुए वो मुसलसल खांस भी रही थी। कवर साफ करने के बाद यूं ही उसने उस पर रोशनी डाली, धक से रह गई। वो कोई आम सी किताब नहीं थी, वो काले जादू की किताब थी। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। इब्तदाई सफ़ा खोला तो इब्तदाइया के बाद उसने जितने वर्क पलटे उस पर काले जादू सीखने का तवील मरहला लिखा हुआ था। तेज़ी से बंद करके उसने वो किताब वापस रख दी। बाकी जितनी किताबों को टटोला सब उससे मिलती जुलती थीं। महबूब को पाने का जादू, किसी की तलाक करवाने का जादू, किसी को जानलेवा बीमारी में मुब्तला करने का जादू। गर्ज ये एक फहरिस्त थी जिसमें तमाम खराफात लाइन ब लाइन दर्ज थीं। कोई बहुत ही गलत लोग रहते थे यहाँ। उसका दिल बार बार कह रहा था कि अब यहाँ मज़ीद रुकना ख़तरा मोल लेने के मुतरादिफ है, अब वापस जाना चाहिए। उसने आखिरी बार चार तरफ रोशनी डाली तो कोने में पड़ी चीज़ें देखकर उसे झटका लगा। उसे लगा कि उसकी नज़र ने धोखा खाया है। उसने आंखें मसलीं, फिर भी मंजर जूं का तूं रहा। या मेरे अल्लाह, बेइख्तियार वो रब को पुकार गई। उसके सामने हड्डियां पड़ी थीं, जानवरों के सर जो कि खोपड़ियों में तब्दील हो चुके थे। कई एक पर हल्का हल्का मांस मौजूद था जिन पर बड़े बड़े चिमटे चिमटे हुए थे। बकरी के सर, गाय के सर, कई एक मुर्दा परिंदों की हड्डियां। या खुदा, वो कहाँ आ गई थी? उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। चेहरे पर पसीने की लकीरें बन रही थी, सांसें उखड़ रही थी। ये तय खाना नहीं था, हैरत कदा था। वो इंगिश्ते बंदा थी। उसने सुना था कि कुछ लोग काले इल्म में माहिर होते हैं और कुछ दूसरों की ज़िंदगियों में जहर घोलने में। बारहा उसने अखबारों, टीवी पर चलने वाले इश्तहारों में उन्हें देख रखा था। जायज़ व नाजायज़ काम के वास्ते राब्ता करें 100% राजदारी के साथ। तो क्या वो किसी ऐसे इंसान जिसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है कि आस्ताने पर मौजूद थी? मगर आस्ताना तो ज़ाहिर जगह होती है, फिर ये जगह पोशीदा क्यों है? वो मज़ीद पास नहीं गई और उन स्टेप्स की तरफ बढ़ी जिन पर आड़े टेढ़े अंदाज में वो ऊपर से गिरी थी। शायद उसने जिसको कील समझकर नीचे खींचा था वो उस तय खाने का दरवाज़ा खोलने का बटन था। वो ऊपर तक पहुंची, छत को धक्का दिया जिसके खुलने से वो नीचे गिरी थी। आराम से ज़ोर लगाकर गर्ज हर तरीका आजमा लिया, मगर वो मुकम्मल तौर पर मुकफ़ल रहा। वो परेशान कुन समझ रही थी, लेकिन सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो गई। ये एक रूह फरसा हकीकत थी कि वो उस कमरा नुमा कब्र में कैद होकर रह गई। उसे गांव आए हुए तीसरा रोज़ था। हर बार की तरह वो देर तक सोया रहा। अब भी आँख तो खुल गई थी, लेकिन कसलमंदी से आंखें मूंदे वो बेड पर पड़ा रहा। आज उसे शहर के लिए रवाना होना था। उसने जिस फर्म में इंटरव्यू दिया था वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। शायद वो कुछ देर और भी इसी तरह लेटा रहता अगर सेल फोन ने एहतजाज शुरू ना कर दिया होता। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा लिया। तलहा की कॉल थी। हेलो, कैसे हो तलहा, वापस आ रहे हो कल? उसने खुशदिली से पूछा। जवाबन तलहा ने परेशान कुन आवाज़ में उसे मतला किया। यार, सायरा से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। तुम किधर हो? पता तो करो उसका। क्या? आखिरी बार तुम्हारी उससे कब बात हुई थी? हिनान बेतरा चौंका। इतवार की शाम तुम्हारे फ़ोन से उसकी बात हुई थी, फिर नहीं हुई। तलहा के कमज़ोर लहजे में कहने पर हिनान चिल्ला उठा।
او مائی گاڈ، اور تم اب بتا رہے ہو؟ خیر، بلال سے کہو کہ اس کے گھر جا کر معلوم کرے، میں گاؤں میں ہوں، مجھے آتے دیر ہو جائے گی۔ حنان نے اسے تجویز دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی تک فون لیا ہی نہ ہو، طلحہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو۔ حنان بستر سے اٹھ گیا تھا اور اس سے بات کرتے ہوئے اپنا بیگ گھسیٹ کر اس میں چیزیں بھرنے لگا تھا۔ تم جلدی سے بلال اور مانو سے کہو وہاں پہنچے، میں بھی نکل رہا ہوں۔ حنان نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ زیر زمین اس کمرے میں گہری خاموشی تھی، موت سے مشابہ۔ ایسے میں اس کے بیچوں بیچ سائرہ کا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ آنکھوں کی نیم وا پتلیوں سے سامنے چھت پر لٹکے لاتعداد جالوں کو بلا وجہ شمار کرتے وہ بے حد اذیت میں گرفتار تھی۔ اس سال خوردہ تہہ خانے میں چوہوں نے بل بنا رکھے تھے۔ بہت سارے چوہے وہاں موجود جانوروں کے سروں سے باقی ماندہ گوشت کو نوچ رہے تھے۔ ایسے ہی ایک جوڑا بل تھا جو شاید کہیں باہر کھلتا تھا۔ اس سے ذرا روشنی جس میں ہزاروں ذرات محو گردش تھے، لکیر کی صورت اس کے وجود کے اوپر سے گزر کر دیوار پر پڑ رہی تھی۔ اس مدھم سی کرن کا سہارا تھا، ورنہ ٹارچ تو اسی کی سانسوں کی مانند ختم ہوتی ٹمٹما رہی تھی۔ پچھلے 2 دن اس نے دروازہ کھولنے کا کوئی سراغ تلاش کرتے چیخ چلا کر چھت پر موجود دروازے کو پیٹتے ہوئے گزارے تھے، لیکن اس خالی گھر کے پیچھے موجود سٹور روم کے نیچے موجود سائرہ کی آواز کہاں تک رسائی پاتی۔ اب بے دم سی ہو کر وہ گر پڑی تھی۔ اٹھنے کی سکت تھی، نہ بولنے کی۔ 2 راتیں گزر چکی تھیں اور ان کے گزرتے وہ جس خوف و کرب سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کبھی اپنے سینے پر کسی بلا کا گمان ہوتا، کبھی کوئی سختی سے گلا دبانے لگتا۔ اس نے کئی بار کسی کے رونے سسکنے کی واضح آوازیں سنی تھی، لیکن وہاں صرف وہ تھی اور کوئی نہیں۔ سیاہ رنگ کا وہ کتا کونے میں بیٹھا اسے گھورے جا رہا تھا، جس کی کمپٹی سے بہتا خون کچی مٹی میں تیزی سے جذب ہوتا تھا۔ ایک دم وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ہل تک نہ سکی اور اس کے چہرے کے بالکل پاس آ گیا تھا۔ اس کے زخم سے رستہ لہو سائرہ کے منہ پر گرا۔ اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بیدار ہو گئی۔ شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے قریب تو کوئی نہیں تھا، نہ چہرے پر نمی کا احساس۔ کاش کہ یہ نیند دائمی ہو جاتی۔ اب وہ فقط یہی خواہش کر رہی تھی کہ سانس کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے۔ وہ اپنے بے حس ہوتے وجود کے ساتھ چوہوں کو اپنا ماس نوچتے نہیں دیکھ سکتی تھی، جن کی آوازیں وہ اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ طلحہ، جب تک تم واپس آؤ گے تب تک میرا وجود کیڑوں مکوڑوں اور چوہوں کی خوراک بن چکا ہوگا، اس نے اذیت سے سوچا۔ ویران آنکھوں کے کناروں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بہے۔ چند پل وہ سسکتی رہی، پھر دقت آنکھوں کو حرکت دے کر اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ کچھ دور ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے دیکھ کر اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اپنی تمام تر قوت صرف کرتے بمشکل اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے ان ٹکڑوں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان نوکیلے ٹکڑوں سے اپنی نس کاٹ لے تاکہ ان اذیت بری سانسوں سے نجات ملے۔ وہ قریب پہنچ بھی گئی۔ اس نے کانچ ہاتھ میں اٹھا بھی لیا، مگر وہ رک گئی۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ زندگی میں اس نے کوئی خاص نیک کام نہیں کیے تھے۔ کیا میں اپنا اختتام بھی گناہ پر کروں، حرام موت مر جاؤں؟ نہیں، جو وقت بچا ہے وہ اسے گنوائے کیوں؟ تب اس کی گرفت اس کانچ کے ٹکڑے پر ڈھیلی پڑی اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے لب ہلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد کرتے پچھتا رہی تھی، اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی، وہاں سے رہائی کے لیے دعا گو تھی۔
रैश ड्राइव करते हुए बिल आकर अब वो उस घर के सामने खड़ा था। दोपहर ढल रही थी। तमाज़त खोती सुनहरी धूप की लो मदम हो रही थी। सड़क पर उसके दराज कद वजूद का साया द्यो कामत मालूम होता था। आगे बढ़कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार, मगर जवाब नदारद। अंदर गहरी खामोशी थी। गली पिछली बार की तरह सुनसान थी। दरवाजे से कुछ दूर हटकर सड़क पर चहलकदमी के से अंदाज में चलते हुए उसने बिलाल का नंबर डायल किया। बेल जाती रही, कॉल नहीं उठाई गई। इससे कबल कि वो दोबारा डायल करता, एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उससे बिलाल और परेशान हाल महानूर बाहर निकले। क्या हुआ? दरवाज़ा नहीं खोला उसने। बिलाल ने इस्तफसार किया। नफ़ी में सर हिलाते हुए हिनान ने मध्यम आवाज़ में सरगोशी की। मेरे ख्याल में अंदर जाने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और तरीका मतलब? बिलाल ने सवाल किया। दीवार फलांग कर। मगर दीवार काफ़ी ऊंची है। बिलाल ने सफ़ेद पेंट शुदा दीवार पर नज़र डाली। और हमारी ऐसी कोई हरकत यहाँ के लोगों को मशकूक कर सकती है। घर की पिछली साइड पर चलना पड़ेगा। भी वहाँ से कोई दीवार छोटी हो। हिनान ने कहा तो वो दोनों घर की पिछली तरफ, मानो को उन्होंने वहीं खड़े रहने का बोल दिया था। घर की बैक साइड पर खुला मैदान था जहाँ खुदरू घास और झाड़ियाँ उगी हुई थी। ये जगह ऊंचाई पर थी, इसलिए पिछली दीवार सामने वाली दीवार की निस्बत कम बुलंद लग रही थी। हिनान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दोनों हाथ दीवार पर जमाते हुए उस पर चढ़ गया और टांगे लटकाकर दूसरी तरफ कूद गया। बिलाल, गेट पर आओ, मैं कुंडी खोलता हूँ। उसके आवाज़ लगाने पर बिलाल गेट के बाहर आ खड़ा हुआ। हिनान ने कुंडी खोल दी तो वो दोनों अंदर आ गए। सारा घर छान मारने के बावजूद उन्हें सायरा का वजूद ना मिला। अगर कुंडी अंदर से बंद है, वो बाहर नहीं निकली तो गई कहाँ? मानो का बीपी लो होने लगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, हर कमरे की तफसील से तलाशी लेते हैं, शायद कुछ सुराग मिले। हिनान की तजवीज़ पर दोनों मुतफिक हो गए। जब स्टोर रूम की बारी आई तो कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ। वो दीवार जिस पर अजीब सा कील लगा था, हनान उसके सामने खड़ा गौर से उसका मुआयना कर रहा था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मानो ज़ोर से चीखी तो बिलाल और हनान चौंक कर मतवज्जा हुए। उफ, ये देखो! हिनान ने तेज़ी से कदम बढ़ाए और यकदम ठठक कर रुका। फर्श पर फिर से ज़ोरदार आवाज़ के साथ पाँव मारा। ऐसे लगा था जैसे वो गत्ते या प्लास्टिक पर खड़ा हो। दूसरी तरफ बिलाल और मानो कोनों में मौजूद एक डब्बे में पड़े ढेर सारे इंसानी बाल देखकर दंग खड़े थे। इधर आओ, हिनान ने दोनों को आवाज़ दी। इसमें कुछ है। ये सिर्फ फर्श है। मानो को उसकी अकल पर शुबा हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में ये दरवाज़ा है, इसके नीचे कुछ होगा। हनान अब नीचे बैठकर उसे जांच रहा था। वाकई ये देखो। बिलाल भी उसके बराबर बैठ गया और फर्श पर पड़ी लकीरों को गौर से देखा। मानो भी मुतजस्सस अंदाज में झुकी। अज़ैनी वन वेयर। हनान उस पर हाथ मारते हुए ज़ोर से बोला। तुम्हारे ख्याल में सायरा इसमें है? बिलाल ने हिनान को मुखातब करके सवाल किया। और तो सारा घर खाली है, यही एक जगह है जिसे हम देख नहीं पाए। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से इसे खोलें। हिनान उठा और दीवार पर मौजूद कील पर हाथ रखा। तुम लोग इस जगह से हट जाओ, उसने बिलाल और मानो से कहा और ख़ुद भी चंद कदम दूर खड़ा था उस जगह से। उसने ऊपर की जानब हरकत की, लेकिन वो जगह महज हिल सकी, खुली नहीं। देखो यहाँ, अगर कोई औजार वगैरह मिल जाएं, हथौड़ा या कोई और चीज़। 5 मिनट बाद वो लोग हथौड़ा ढूंढने में कामयाब हो गए थे, जो कि तलहा और सायरा के सामान में मौजूद था। हिनान ने दीवार पर उस कील के इर्द गिर्द ज़रबें लगाना शुरू कर दी। तुम वहाँ क्यों ठोक रहे हो? हमें इस जगह पर लाख तलाश करके उन्हें तोड़ना चाहिए। बिलाल के मशवरा देने पर वो एक पल के लिए रुका। नहीं, वहाँ पर कोई लाख नहीं है। ये फर्श नुमा दरवाज़ा खिसक कर इस जगह जम जाता है।
کھلتا ہے تو فرش میں گھس جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ دروازہ صرف اندر جانے کے لیے ہے، باہر آنے کا راستہ اندر ہوگا، ہینان نے تفصیلی جائزہ لے کر کہا۔ پھر اگر سائرہ اندر ہے تو اسے تو اندر کا دروازہ کھول کر باہر آ جانا چاہیے تھا، مانو نے پرسوچ انداز میں کہا۔ باہر آنے کا بٹن یا ایسا ہی کوئی آلہ کسی خفیہ جگہ پر بنایا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سائرہ کو وہ نہ ملا ہو۔ اسے جواب دے کر وہ پھر سے دیوار پر زور آزمائی کرنے لگے۔ بہت سی سیمنٹ اکھڑ گئی تو آخر کار اسے دیوار میں ایک سرکٹ نظر آ گیا، بہت ساری ایک دوسرے میں الجھی تاریں۔ بلال اور ہنان نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، بالآخر کوشش کامیاب ہوئی۔ فرش سرک گیا اور نیچے سیڑھیاں نظر آئیں۔ او مائی گاڈ، مانو چلا اٹھی، کیونکہ جیسے ہی روشنی اندر گئی تھی اس نے سیڑھیوں کے پاس نیچے سائرہ کو لاغر حالت میں پڑے دیکھ لیا تھا۔ تینوں باری باری اندر اتر گئے۔ سائرہ، سائرہ، وہ اسے آوازیں دیے جا رہے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہ ہو۔ مانو نے اس کا سر گود میں رکھ لیا اور اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو سائرہ۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا جنبش ہوئی اور پھر سے بند ہو گئیں۔ اسے باہر نکالو، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، جلدی، مانو نے گھبرائی ہوئی آواز میں ان دونوں سے کہا۔ خوشگوار مہک نتنوں میں گھسی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ طلحہ تھا جس نے تازہ پھولوں کا گلدستہ اس کے سرہانے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مدھم سی مسکرائی۔ ایسا کرنے میں بھی اسے بہت توانائی صرف کرنا پڑی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس جگہ بناتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہوں۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگی، زکام زدہ سی۔ آج اسے ہاسپٹل میں 5واں روز تھا اور پہلا طویل جملہ۔ اس حادثے کو بھول جاؤ سائرہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہ تسلی آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ نہیں، سائرہ نے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ زندگی میں کبھی بھی اس حادثے کو نہیں بھول پاؤں گی۔ اس تہہ خانے میں مجھ پر بہت سی انکشاف ہوئے۔ یک ٹک سامنے موجود ونڈو پر نظریں جمائے وہ جیسے کسی اور جہاں میں تھی۔ ہائے وعدے، وہاں رہنے والی عورت ابھی پچھلے مہینے خون تھوک تھوک کر مر گئی ہے، حنان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا۔ وہ کل ہی اس کے بارے میں تمام معلومات جمع کر چکا تھا۔ اس عورت کے گھر والوں کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کن کاموں میں ملوث ہے۔ اس کے بیٹے ملک سے باہر پڑ رہے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا تھا اور واپس چلے گئے تھے۔ اس گھر سے بھی انہیں دلچسپی نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کمرے سے لا علم تھے۔ ان سے جس آدمی نے گھر خریدا تھا، حنان نے اس سے ان لڑکوں کو کنٹیکٹ نمبر لیا تھا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس بات کو زیادہ نہ اچھالا جائے۔ وہ پچھلے 5 دنوں سے مسلسل سائرہ سے ملنے آ رہا تھا۔ بلال اور ماہنور ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ ہینان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ بلال بیڈ کے نزدیک رکھی کرسی پر براجمان تھا اور مانو سائرہ کی دوسری طرف بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ تو مر گئی، سائرہ نے ہینان کی بات پر چونکے بنا اپنی بات جاری رکھی تھی، اور جانے کتنے لوگ ہیں جو اس کا حرام کام میں ملوث ہیں۔ کئی لوگوں کا ایمان اور زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ مگر میں سوچتی ہوں کہ لوگوں سے وہ منت تو نہیں کرتے کہ ہم سے رابطہ کرو۔ پتہ ہے کہ وہاں میں نے کئی خطوط پڑھے دیکھے جو اس عورت کو لکھے گئے تھے۔ شرک کی حد تک عقیدت بھرے جملوں کے بعد اپنی درخواستیں بھی بھیجی گئی تھیں۔ ایک عورت چاہتی تھی کہ اس کی سوتن پر کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اسے تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھ سکے۔ ایک آدمی نے لکھا تھا کہ اس کی محبوب عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور اس کے پاس آ جائے۔ ایسے ہی لاتعداد نفرت انگیز لفظ تحریر تھے ان پھٹے پرانے اوراق پر۔ اچھا ہوا جو یہ عورت مر گئی۔ کالے علم، کالے جادو سے بھلے کچھ نہ ہوتا ہو، مگر یہ بات کتنی تکلیف دہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اس طرح سوچے، کسی کی اذیت بری موت کی خواہش کرے۔
किसी को दर्द में मुब्तला देख कर खुश हो। पता है रात की इस पहर कब्रनुमा कमरे में तन्हा कैद होकर बहुत सी अनदेखी कुव्वतों के नरगे हुए भी मैं इंसान से डर गई, मैं उसकी सोच से डर गई। हाँ मैं डरती हूँ हनान, तुमने सच कहा था कि सब को ही डर लगता है। सायरा के यास में डूबे लफ्ज़ उन सब को तकलीफ़ दे रहे थे, वो सब उसके लिए फ़िक्रमंद थे। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता सायरा, सब फेक होता है। अगर हम बावज़ू रहें, अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान से जुदा ना करें तो ये शैतानी कुव्वतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मानो ने उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए उसे समझाना चाहा। हम ऐसा कुछ नहीं करते मानो, हम लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे पास इबादत का वक़्त ही नहीं। हम अपनी तख्लीक का मकसद भूल चुके हैं मानो। वो हिचकियों से रोने लगी। उस कमरा नुमा कब्र की कैद ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, समझा दिया मानो। सब उसे तसल्लियाँ दिलासे दे रहे थे। तलहा डॉक्टर को बुला लाया था, जिसके कहने पर नर्स ने सायरा को ख्वाब आवर इंजेक्शन दिया था। सब परेशान नज़रों से उसके आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होते वजूद को देख रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद उस वार्ड की खिड़की में बैठा परिंदा, जिसकी आंख से ज़रा पीछे जिल्द उधड़ी हुई थी और ज़ख्म का निशान था, सायरा पर नज़रें जमाए बैठा था। किसी एहसास के तहत हिनान ने उसकी तरफ देखा तो वो परिंदा फड़फड़ाकर उड़ गया। हवा में होले होले लहराता उसका टूटा हुआ पर नीचे ज़मीन पर आ रुका था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।